tunaweza ona mtu ni héritier na waza alizaliwa ni kurishi. Meme ule héritier wakampatia ile lari kama abanje mforme, mnaweza stuka ile lari na mdetruire na hakutakuwa tena kitu. Souvent tuko na problème moya, Dieu nous appelle kwenye si hatuko, kwenye mafikiri yetu haipo. Uko mkichwa na ingine maide zako, uko na mareve za kwenda Paris, mimi Mungu anakuambia no, hapa unaenda Malende. No, Malende. Sasa nakwambia Malende ndio kuko njia itafika Paris, unaona hii reve inakatala. Shaba mingi wali acceptaka ile parcours, ile apele ya Mungu anamwambia ke mimi nilikuita mkazi fulani. C'est vrai que ushafa masomo muhibi, mimi nilikuitia njoo hivi. Beba acceptaka ile anakamata courage ya kuingia mwabi malgré kona keni potopoto liko chini. Wale njoo anaacceptaka ku richesse. Parce que souvent tunawazaka ke Mungu atatokelea tu mvya kabambi. Mais en réalité anaweza tokelea hata chini. Pasteur Thompson njoo anaimba mon Dieu plus grand, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Kuko vitu viliko simple venye Mungu anaweza tiremo gloire. Sasa utaexpliquer watu no, mimi nilianjaka hivi. Mtu anasema no, mon niveau wewe umefika mo c'est impossible. Ndio pale na ndem. Naambia mimi je manque les unités, je hata nifai kope mvili. Mtu anakuambia no, mwile niveau wewe umefika mo haupita kama parcours sasa hivi. Alors beba mingi beba na tikaka Mungu wanakuwa na richesse, ni watu wenyewe wali accepter appel ya Mungu mu domaine peu importe domaine, malgré ma idée zenyewe uko nazo. Mungu anakuambia upite mwa hii, unakuwa courage. Kisha kuwa courage unaweza kukamata vitu au serie, unavitumika au kipe na mtu wewe unakipeke il faut gagner. Wakwenu kwa mwenyewe unajua tafika sio wote boulangerie tunauza mkati bora kila mtu apresente la pale, unajua ke mimi nda réussir. Ile njoo inakuwa secret ya mingi wenye wanafanya nini, tunaona kama bashaka kuwa élevé.